हेलो फ्रेंड्स, आज केঁচা आम दी पे आचार बनाब लैसो। केनेके बनाओ चाई थाकिब। आमखिनि एभावे काटि लैसो टुकुराके और गुटिटो लगत दि दिम और बाकली थकाके काटिसो, बाकली गुचोवा नै केঁচাके लैसो। केराहीটো बहाई ललो। इटा गरम होइले तेलটো दि दिम। इयात अलप तेलটো दि ललो। इटा गरम हो गले तेलটো गरम हो गसे इयात अकनमान पाँचफोरन दि दिसो। पाँचफोरनটো हो गले एतो आचार मसला आना आছিলে। आचार मसलाটো दि दिम अलप। एतो सिमটো कम কৰি লব লাগিব। তাৰ পাছতে ইয়াত অলপ হালধি দিম। 1 टीस्पून धनिया गुड़ी, 1 टीस्पून निमक और अकमान लागिब। 2 चामच दिसो निमक। एतिया एटु अलप भाजी लम मसलाটো। मिक्स কৰি লম ধুনীয়াকে। मसलाটো অলপ ভাজি লোৱা হ'ল। এতিয়া আমখিনি মছলাটো দি দিম। দি পেলাই অলপ ভালকৈ লৰাব লাগিব। এইটো মিল হৈ যোৱালৈকে। পকা জলকীয়া দুটা লৈছো। এইকেইটা ফালি পেলাই দি দিম ইয়াতে। জলকীয়াকেইটা ফালি লৈছো। এটা দি দিম ইয়াত। আকৌ ধুনীয়াকৈ অলপ লৰাব লাগিব পুৰা মিক্স হৈ যোৱালৈকে। আমখিনি পুৰা মিক্স কৰা হৈ গ'ল। পুৰা মছলাৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই দিব পাৰি। আচাৰটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত ভৰাই দিছোঁ বটলত। এয়া মোৰ বনোৱা আচাৰ ৰেডি। আৰু আপোনালোকে এফালে কেনেকৈ বনাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।